नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भूनक्षा जमीन आरेखनात जाल्ले फेरफारीची चवकशी जावन दोशींचेर कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भूनक्षा जमीन आरेखनात फेरफार जाल्या आनी नदरेक आयले उपरांत फावो ते बदल केल्यात अशें येणावळ खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. येणावळ, विज्ञान तंत्रगिन्यान, कोयर वेवस्थापन खात्याच्या मागण्यांचेर सभाघरांत चर्चा जावन तांकां मान्यताय दिली. भूनक्षा जमीन आरेखनात फेरफार जाल्ल्याचे नदरेक आयले उपरांत खात्यान संबंदीत बांदकामाचे प्रकारांत बदल केला अशें बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. चर्चेत हस्तक्षेप करतना ह्या प्रकाराची चवकशी जावन दोशींचेर कारवाय जातली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. तिसरो जिल्लो स्थापन करपाचो प्रस्ताव आसलो तरी अजून मेरेन निर्णय जावंक ना अशें तांणी सांगलें. येणावळ खात्याच्या सगळ्या सेवां खातीर एक खिडकी पद्दत सुरू जातली. अनाधिकृत बांदकामां नेमीत करपाची प्रक्रिया आनीक सोपी जातली अशें मंत्री मोन्सेरात हांणी सांगलें. जुवेचो पूल सामको बाबत स्थितीन आसा. हो पूल जाता तितल्या बेगीन सरकारान बांदून दिवचो अशी मागणी शुन्य वराक आमदार विरेश बोरकार हांणी केली. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी पुलाच्या दुरुस्तीचें काम बेगोबेग सुरू करता तशेंच फेब्रुवारी मेरेन नव्या पुलाच्या कामाक सुरवात करता अशें उतर दिलें. मजगतीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी 90% पुलिसांचो उणाव आसा अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. Shortage of staff at almost 90% of the police stations in the state. It is observed that the key posts are vacant such as PSI 215, DYSPs 28 for over 2 years. The Honorable High Court has also taken suo motu cognizance of the matter. मजगतीं मुखेलमंत्र्यांनी 15 ऑगस्टा उपरांत पुलीस भरती करता अशें आश्वासन दिलें. आमी आमचे रिजर्व बटालियन आसले तेंचे काय बी धाडटा. आतां आमचे ट्रेनिंगेक गेल्ले पुलीस जे सगळे आहा पळय न्ही जवळपास म्हाका दिसता 15 ऑगस्टाच्या उपरांत भरता सगळे. सगळे गोंयभर हय गोंयभर. वेटा सयत वेपारी तशेंच डिलरांचे थकीत शुल्क फारीक करपा खातीर तांकां निमाणी संद दिवपाची तजवीज आशिल्ली गोंय शुल्क थकबाकी वसुली दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत सादर जालां. 1 जुलय 2017 सावन पुराय देशांत GST लागू जालो. हाचे पयलीं बरेच वेपारी तशेंच डिलरां कडल्यान वेट तशेंच हेर शुल्काची थकबाकी आसा. कळाव शुल्कांत सवलत दिवपा सयत शुल्क फारीक करपाची संद मेळपा खातीर सरकारान गोंय शुल्क थकबाकी वसुली कायदो 2023 संमत केलो. गोंय शुल्क थकबाकी वसुली कायदो 2023 मदीं कलम 8A आनी कलम 14 ह्या नव्या कलमांचो आस्पाव केला. सगळ्यो शाळा आनी महाविद्यालय तंबाखू मुक्त जावचे म्हूण विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आनी हेर संबंदीत पक्षांनी जागृताय करची अशें फोंडा प्राथमीक भलायकी केंद्राचे वैजकी अधिकारी डॉ. शुभदा तलवडकर हांणी सांगलें. सुपारीच्या व्यसनांतल्यान गुटखा मेरेन आनी मागीर तंबाखूच्या व्यसनांतल्यान हो प्रवास सगळ्यांचे भलायके खातीर हानिकारक आसा. तोंडाचो कॅन्सर आनी हेर जायते रोग तंबाखूच्या व्यसनांतल्यान निर्माण जातात अशें तांणी सांगलें. विद्यार्थी पिराये सावन सुरू जावपी हें व्यसन मुळासयत ना करपाचें आसल्यार दरेक शाळा तंबाखू मुक्त आसची पडटली अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी ऑनलायन मालमत्ता फटवणुकी संदर्भात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्ल्या पत्रव्यवहाराचेर बेगोबेग कारवाय करून मुंबयतल्या EOB मार्फत गुन्यांव दाखल केल्ल्या बद्दल मुखेलमंत्र्यांनी अमित शाह हांचे उपकार मानल्यात. तशेंच आपणे बरयल्ल्या पत्राची जाप कोंकणी भाशेंत दिल्ल्या बद्दल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खोस उक्तायल्या. मैंने जो लेटर किया था हमारे पॉलिसीज के बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमने रिकमेंड किए थे फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द होम मिनिस्टर के कहने पे लास्ट वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग में वेरियस प्रेजेंटेशन हमने होम मिनिस्टर को दिखाया था. उन्होंने वो चिट्ठी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने वो चिट्ठी कोंकणी में लिखी, क्योंकि मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने सब कुछ हमारे रिकमेंडेशन वो कंसिडर्ड किए, वो कंसर्न ब्रांचेस को उन्होंने भेज दिए और फिर से गोवा वालों को बड़ी गर्व की बात है, गोवा के लोगों को अभिमान की बात है. गोंय बास्केटबॉल संघटनेन आयोजीत केल्ल्या राज्य पावंड्यावेल्या कनिश्ठ बास्केटबॉल सर्तीत DBO फातोर्डा, पणजी सॉनिक्स आनी NCS वास्को पंगड उपांत्य फेरयेंत पावल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत मध्य महाराष्ट्र, कोकण आनी गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. तशेंच वारे वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतले, देखून नुस्तेमाऱ्यांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशें खात्यान कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.